in English class. But before I continue the lesson today, I hope all of you are healthy and ready to study. Okay, let's start now. Okay, please you look on the screen here, expressing opinion. Yeah, some expression of asking someone is opinion. Ya, jadi beberapa ekspresi untuk menanyakan ya dari pendapat seseorang ya. Di sini ada formal. Apa sih formal itu? Formal itu secara resmi. Kemudian di sini ada informal. Informal itu tidak resmi ya, untuk antar teman sama teman, kawan dan kawan gitu. Oke, good. For example here, bagaimana kalau kita asking someone's opinion yang formal? How do you feel about blah blah blah? Okay. How do you feel? Ya. Do you have any idea about blah blah blah? It means apakah punya ide tentang titik-titik? Okay. And then do you have any opinion on blah blah blah? Ya, sama, artinya sama semua, yaitu menanyakan tentang sebuah pendapat. Good. And then, would you give me your opinion on blah blah blah? Okay. And then, what is your reaction to? Ya, reaksi kita terhadap sesuatu itu apa? Ya, nanti kita tinggal menggunakan di dalam sentence itu bagaimana. Ya, kemudian what are you feeling about blah blah blah? Ya, kemudian what are your views on? Semuanya adalah bertitik berat pada menanyakan tentang sebuah pendapat. Oke. Ini tentang pendapat yang meminta pendapat seseorang secara resmi ya. Kemudian di sini informal ya, tidak resmi. Contohnya seperti apa? Ya, look at below. What do you think about? Ya, menurut pendapat kamu ya tentang bla 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 ya. Apa pendapat kamu tentang bla bla bla? What do you think of? Masih sama. What is your opinion about bla bla bla? And then the last, how do you think of Rinai's idea? Nah, semua ini adalah meminta pendapat seseorang secara tidak resmi. Oke, next. Oke. Giving opinion in Indonesian, memberikan pendapat. In stating ideas or opinion, ya, dalam memberikan sebuah ide atau pendapat di sini bisa giving suggestion atau memberikan saran, and also in responding to other people's ideas or suggestion, we use certain expression. Jadi kita itu ada namanya ungkapan yang pasti itu ada nanti untuk memberikan jawaban atau memberikan pendapat ya. The following are some expressions to help you state your ideas and response to suggestion. Oke, kita lihat berikutnya bagaimana memberi dan menerima atau menolak sebuah pendapat. Oke, next. Oke, nah, please you look on the screen again. Here, stating ideas or opinions, ya, memberikan sebuah, menyatakan pendapat atau memberikan pendapat, ya, atau ide. In my opinion, ya, ada di situ. In my point of view, ya, we could think of blah blah blah. Perhaps one can blah blah blah. Don't you think bla bla bla. Jadi semua ini anak-anak adalah berkisar tentang menyatakan ya atau memberikan sebuah pendapat atau ide. Have you ever thought of bla bla bla? It might not a bad idea too bla bla bla. And then I personally think or feel bla bla bla.
ya. I think or believe blah blah blah, and the last year not everyone will agree with me, but. Nah, but di sini ada lanjutannya. Oke. And then how to respond the opinions, ya. There are two kinds, ada agree and disagree. Seperti sebelumnya pelajarannya juga ada yang menolak dan menerima. Baik, kalau setuju seperti apa ungkapan yang kita pakai? Expressionnya seperti apa? For example, I fully agree. That's right. Ya, saya betul-betul setuju, baik ya. Yes, I suppose so. Ya, saya harap demikian. Jadi memang dalam berbahasa itu kita harus santun, memberikan sebuah respon kepada seseorang. Oke, kemudian ada it depends, ya. Ada that exactly what I think, ya. Ini betul-betul mantap, benar-benar apa yang saya pikir, setuju sangat ya. And then we go on to disagree, atau tidak setuju atau menolak sebuah pendapat. I don't see it that way, ya. I don't see, maknanya ini ya menolak, ya, saya nggak sependapat gitu maksudnya. Nonsense, ya. Oke, ada nonsense, tidaklah ya, nggak seperti itulah maksudnya. It's impossible to bla bla bla, ya. It doesn't make sense at all, ya. Semua berkisar tentang disagree, yaitu nggak setuju tentang pendapat seseorang. I'm absolutely opposed to, ya. Kemudian ada I see your point, but. Nah, kalau ada but pasti nanti mengungkapkan sebuah reason atau pendapatnya apa kok menolak, ya. Kemudian the last I see what you mean, but. I think the same, ya, with the sentence above. Okay. Understand so far, students? Okay. I think you understand. Okay, next. Good. Right now there is sample here for dialogue. This is dialogue 1, ya, between Ersa Clara, ya. Ersa and Clara. Ersa say, how do you feel about the weather in big cities like Surabaya or Jakarta? Nih, mulai di dalam dialog menanyakan, menurut kamu gimana nih ya cuaca di kota besar seperti Surabaya dan Jakarta? Maka si Clara ini harus memberikan sebuah jawaban, ya, reason. In my point of view, ya, menurut pandangan saya, pendapat saya, the weather in big cities is hot. It is caused by the pollution. Ya, cuaca di kota besar itu memang panas, ya, karena memang disebabkan karena polusinya. Kemudian si Clara, yes, I suppose so. Sependapat ini di sini, ya. There are many big glass buildings, factories, and also our cars which grows every year. Oke, alasan yang lengkap dari Clara. Oke, yes. Next, okay, we go on to dialogue 2. This is between Amir and Mira. Amir said, what do you think about study other languages? Ya, menurut kamu belajar bahasa asing, bahasa yang lain tuh gimana sih? Si Mira bilang, in my opinion, di sini jelas sekali ya, memberikan sebuah pendapat. Study other languages is important. It makes us smarter. We can communicate with other people or countries. Very good. Seperti kita hari ini ya, sedang mempelajari sebuah bahasa yang mana itu nanti akan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Good. And then Amir give respond here. I see your point, but I think languages can't make us smart at all. Ya, di sini si Amir ini sudah
tahu tentang pendapat dari si Mira, tetapi dia memberikan alasan. Alasannya apa? I think languages can make us smart at all. Oke, ya. Next. Good. Ya, we go on. There is video asking and giving opinions, and we skip. Yes, okay. Now look at these statements and make dialogue about these situations. Give your reason. Nah, di sini anak-anak dilihat ada tugas di sini setelah mengikuti pelajaran. Di sini ada sebuah situation, diberikan situasi yang mana anak-anak nanti bisa membuat dialog tentang situasi yang di sini. You can choose 5 of them. Maksudnya anak-anak bisa memilih 5 dari 10 ungkapan atau situasi di bawah ini. Oke. Ya, you can read. Ada apa saja di sana? Money is the king of the world. Wow. Apa tuh maknanya? Pasti anak-anak gak asing lagi. And the school rules are very strict for the students. Sport is important. Ya, harus suka ini untuk kesehatan. And then the duty of the student is only study. Ya. Gimana menurut anak-anak? Menurut pendapat anak-anak gimana? Jadi nanti silakan dibikin dialog. Breakfast in the morning is necessary. Yeah. The students may not bring cellular phone at school. And then it is not important to study English. Wow. Gimana menurut anak-anak? Pasti nggak setuju ya. And then we must spend our money wisely. Good. The children may watch blue films. Wow. And then the last, the criminals must be given death penalty. Okay. Yeah, I think you understand. Okay. Nah, thank you. I hope you understand all. Okay, student. I think it's enough the lesson today. I hope you always study and practice hard at home, and don't forget to pray. Okay. Good luck. Nice meeting you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.